Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. mu by'ukuri rero ni amagambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku munsi w'ejo yavugiye i Kinshasa, niyo dukomeje kugenda dukomozaho. Ku munsi w'ejo twakugejejeho amwe mu magambo yavuze, avuga ko agiye gukoranya inteko nshingamategeko ngo mu gihe cyose umutwe wa M23 wakigarurira agace kamwe konyine nta kindi ngazakora. Perezida Tshisekedi azahita akoranya inteko nshingamategeko imitwe yombi, ubundi ngabasabe kumwemerera bagatangiza intambara. Muri iyi nkuru yacu noneho ni amagambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba yongeye gukoresha, n'ubundi byose bivuze ku munsi w'ejo. Ni amagambo turaba tugarukaho 5 kuri 5, aho yavuze ko noneho ngo igisirikare cye gikomeye kandi gifite ibikoresho ngo ku buryo bibereye igoma, abasirikare be kabuhariwe, abasirikare b'umwuga, igisirikare ngo gikomeye ku mugabane wa Afrika kinaza ku mwanya wa 8, ngo bazajya barasa ibisasu byabo bibereye igoma ngo babirase i Kigali. Si byo gusa, ahubwo yanarengeye yita abanyarwanda bose imbesire. Ni amagambo mu by'ukuri tugiye gukomeza dukomozaho, ariko nanone adashimishije habe na gato. Reka tubive imuzi n'imuzingo rero. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe, ubundi amakuru yose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe. Yagize ati igisirikare cyacu ngubu gishobora kurasa Kigali kirigoma. Uyu ni Tshisekedi.
ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze amagambo akomeye cyane mu gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa mbere, aho yavuze ko igisirikare cye ngo noneho muri iyi minsi ngo kirakomeye ku buryo gishobora kurasa i Kigali kiri Goma. Ni mu kwiyamamaza kwe Tshisekedi yagiye agaruka ku ntambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cye, agashinja u Rwanda ko ruri inyuma y'umutwe wa M23, ariko kandi u Rwanda inshuro zose rwarabihakanye rwivuye inyuma. Tariki ya 8 z'uku kwezi ari kwiyamamaza mu mujyi wa Bukavu, Tshisekedi yagereranyije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Adolf Hitler wategekaga Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi wanakoreye abayahudi genocide. Ibi rero umuvugizi wa leta y'igihugu cy'u Rwanda yabyise ubushotoranyi bugaragara kandi bweruye. Kugeza ubu ariko ntacyo uruhande rw'u Rwanda ruravuga ku byo yatangaje mu ijoro ryakeye. N'ubundi mu ijoro ryakeye ubwo yari injiri ni kuri Saint Therese ni ku murwa mukuru Kinshasa, Tshisekedi yavuze amagambo akomeye nanone yibasira igihugu cy'u Rwanda, arimo noneho n'ibitutsi ku banyarwanda. Ntiyanatinye kuvuga ko ngo abanyarwanda ari imbesire. Yagize ati isasu rya mbere ryabo mvuga ko ari imbesire cyangwa se aba M23 n'u Rwanda niriramuka riguye muri Kongo cyangwa se agace ka mbere kagafatwa, ako kanya nzahita nkoranya inteko nshingamategeko imitwe yombi maze mbasabe uruhushya rwo gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Yongera hati ntimugire ubwoba, igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa i Kigali kiri Goma. Kagame rero perezida wabo ntabwo azarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba. Akinisha benshi ariko nagakinishe Fashibeto. Uyu nkibutsa ko ari perezida Tshisekedi niwe wiyita Fashibeto. Tshisekedi yavuze aya magambo mu gihe abategetsi bakuru hirya no hino ku isi bari bateraniye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu gikorwa avuga ko ari igikorwa gihambaye kandi gitangaje, kuko n'ubwa mbere bibayeho ku mugabane wa Afurika. Mu Rwanda hatangizwaga uruganda rukora inkingo za malaria n'igituntu. Umuhango wabereye hano i Kigali, rukaba uruganda rw'ikigo BioNTech cyo mu Budage kinazwiho kuba cyarakoze rumwe mu nkingo za COVID-19 rwanamamaye cyane. Tshisekedi yavuze ibi abihereye ku ihuriro rirwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa riherutse gutangazwa ko ryashingiwe i Nairobi kandi rifite gahunda noneho yo kuza gukuraho ubutegetsi bwe bwananiwe byose. Rikaba ihuriro ririmo umutwe wa M23 n'indi myinshi itandukanye, abanyepolitiki, amashyaka n'abandi benshi cyane bihurije hamwe muri iryo huriro. Aha rero ukaba wakwibaza uti ese aya magambo ya Tshisekedi Tshilombo asobanuye iki? Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu imaze iminsi 9 yose mu gahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kinshasa igashinja ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kuba aribwo rero buri inyuma y'umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi bitandukanye byari muri teritwari ya Rucuru na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, iby'u Rwanda ruhora ruhakana. Ubusanzwe rero henshi ku isi abanyepolitiki bari kwiyamamaza bashaka gutorwa ubundi baba bafite amagambo atandukanye, ariko nanone abafitiye abene gihugu cyangwa se abo bifuza ko bazabatora akamaro. Ahanini rero akaba amagambo abagaragaza ibikorwa by'indashyikirwa by'iterambere n'ibindi bazageza kuri abo baba bifuza ko bazabatora. Amagambo arimo gukabya ndetse no kurenza igipimo cy'ibisabwa cyangwa se cy'ibyo basezeranya abo bifuza ko bazabatora si mashya mu kwiyamamaza kw'abanyepolitiki iyo rero bari gusaba amajwi. Nyamara rero ntibitangaje ko Tshisekedi we yiyamamaza avuga uko azatsinda intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cye, akanavuga ko agomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Ariko benshi mu bakomeje kugenda bakurikiranira hafi bya Tshisekedi baravuga ko noneho amaze kurenga umurongo utukura, ko kandi aya magambo akoresha kuri ubu ngubu atanakivugwaho rumwe, bakabona ko ashobora kuba ari kugana habi.
ni mu gihe abamushyigikiye bo bishimira imvugo ze mu buryo bugaragara, ndetse n'iyo avuga ukuntu abanyarwanda agiye kubatera, ukuntu agiye kubagirira nabi, inshuro zose bumvikana bamukomera amashyi banavuza induru. Abasesenguzi batandukanye bo bavuga ko amagambo uyu Tshisekedi aheruka gukoresha agereranya mugenzi we Paul Kagame na Hitler ngo yarimo kutigengesera mu mvugo, nk'uko umwe mu babyanditse ku rubuga rwa X yabitangaje. Amagambo yo ku munsi w'ejo yo ashobora guhuhura ibintu byari bisanzwe byifashe nabi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko yaragizwe n'imvugo yo guhembera intambara ndetse n'ibitutsi ku banyarwanda. Leta y'u Rwanda nkibutsa ko n'ubundi ntacyo iratangaza ku magambo yavuzwe n'uyu Tshisekedi Chilombo kuri uyu wa mbere. Ibikorwa byo kwiyamamaza rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo byaraye birangiye ku isaha y'isa sita z'ijoro ryo kuri uyu wa mbere, ni mu gihe amatora ateganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatatu, aho natwe tuzaba tubikurikiranye 5-5. Reka mbareke mwumve Chilombo. Sangisa Parlement oya biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Parlement en congrès pour loi constitution za kopesa ngai droit wana na sangisi bango en congrès na sengi bango autorisation na bituma na Rwanda. Et puis nazali kolona na bino kopanga eloko moko te na pinga na biso lelo ezali na makoki nyonso. À partir ya Goma tokoki kotouche Kigali wana akolala lisusu na ndako na ye te, akokota zamba asakana na bato mosusu me asakana na Fatime to te. Banakimo oye!